ओम क्रीं महाकल्लै नमः। आशासे यत शुभदिनं भवतु मंगलकरं अद्भुतकरंच जीवनस्य सकल मनोकामना सिद्धिरस्तु पूर्णरस्तु। नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। मो आचार्य ज्योतिर्विद डॉक्टर श्रीवत्स खड़ीरत्न आज आपण मानू स्वागत जनाऊँगी आज सप्तांग को। दर्शक बंधु, प्रत्येक दिन भली आमे माने आज देखुचंती आज सप्तांग कार्यक्रम। यही कार्यक्रम माध्यम आज दिनर कौन रही विशेषत्व, कौन रही गुरुत्वपूर्ण उपस्थापना आज आमे जानिबा। आषाढ़ मास मिथुन 26 दिन जुलाई 10 तारिख रही बृहस्पति बार गुरुवार रही। आज पवित्र व्यास पूर्णिमा रही। व्यास पराशर वाल्मीकि जहाँ पुरातन कालरू अद्यावधि प्रकृत गुरु पूजार दिन आज दिन, अर्थात व्यास पूर्णिमा हूँ गुरु पूर्णिमा बोली ताकू कहा जाता है। आज शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि रात्र 2:07 पर्यंत रोचंती। यापर प्रतिपद तिथि भोग हे। नक्षत्र जदि आमे देखिबा दर्शक बंधु, आज पूर्वाषाढ़ नक्षत्र अहोरात्र रोचंती। धनु चंद्रमा अहोरात्र रोचंती, अर्थात धनुराशि चंद्रमा भी अहोरात्र 60 दंड भोग हे। नक्षत्र मध्य पूर्वाषाढ़ नक्षत्र अहोरात्र 60 दंड भोग हे। इंद्र जोग रोचंती रात्र 9:37 पर्यंत। विष्टिकरण रोचंती दिन 1:55 पर्यंत। यहाँ पर पवकरण आरंभ हे। रव्यंश जदि आमे देखिबा आज दिन पई 23 अंश 48 कला 5 विकला पर्यंत। संक्रांति दिन ठारू आज पर्यंत रविंकर गतिर रेकर्ड एठार आगे प्रदान करागला। जोगिनी जदि आमे देखिबा आमर शुभाशुभत्व यात्रा रे एबे नुहे केउ आदिम कालरू मुनि ऋषिंक समयरू ए पर्यंत अद्यावधि जोगिनी विचार करा जाउची। वायव्य कोण रे रामाभि रूपरे आज जोगिनी अवस्थान करिथिबारु वायव्य कोण अर्थात उत्तर पश्चिम 315 डिग्री नॉर्थ वेस्ट दिग को आपण कौन सी गुरुत्वपूर्ण कार्य बाहर को जानतु नाही। एवं यहाँ पर रात्र 2:07 परे ब्रह्माणी रूपरे जोगिनी पूर्व दिगर अवस्थान करुथिबारु पूर्व दिग को यात्रा करंतु नाही। शुभ समय आज दिन पई आज हम देखिबा दिन 7:02 मध्य, अर्थात सूर्य उदय 5:15 आज दिन रही। 5:15 ठारू 7:02 पर्यंत ये जो समय रोच ए समय कौन शुभ काम आप आरंभ करें। यापर आउ एक समय रही शुभ समय दिन 9:40 रु 11:26 पर्यंत। यापर दिन 4:42 रु संध्या 6:28 पर्यंत। रात्र 9:21 रु रात्र 11:31 पर्यंत। यापर आउ एक शेष शुभ मुहूर्त जहाँकि अर्धरात्रि रे भोग हेब 1:41 रु रात्र 3:51 पर्यंत शुभ समय रोचे। आज चंद्रशुद्धि आम जो देखा मेष वृष कर्कट सिंह तुला बिछा धनु एवं कुंभ राशि आज चंद्रशुद्धि रोचंती। घात चंद्र रोचंती तुला कुंभ पुरुष मानकर, वृष मिथुन स्त्री मानकर आज घात चंद्र रोथबारु सतर्कता अवलंबन करेंगे। तुला एवं कुंभ राशि आज घात बार रोची। राहु काल रोचंती दिन 1:31 रु दिन 3:10 पर्यंत। ए समय कौन सी गुरुत्वपूर्ण शुभ काम जदि आरंभ करने चाहूँगी ताले वेट करी जानतु, ए समय करंतु नाही, अवॉइड करंतु। ये समय को काल बेला एवं बार बेला उभय दुईटी बेला एक समय भोग होउचंती। ता हेउची 3:10 अर्थात दिन 3:10 रु संध्या 6:28 पर्यंत यह भोग हेब। ए समय कौन सी गुरुत्वपूर्ण शुभ कर्म एटलिस्ट करंतु नाही। काल रात्रि जदि आमे देखिबा रात्र 11:52 रु 1:14 पर्यंत रोचंती। निषिद्ध खाद्य जहाँकि आम शरीर को सुस्थ निरामय रखिबा पाई मुनि ऋषि माने महाजन जेन गतस्य पंथा एई न्याय आमे आजिर दिन में माछ मांस गरिष्ठ खाद्य एवं स्त्री संभोग करंतु नाही। उत्तम खाद्य हिसाब से खई रही घीअन्न रही अमृत भंडार
ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ ଯେହେତୁ ଆଜି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବାର ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯଦି ଆଜି ଆମ ପରିବାରରେ କୌଣସି ପିଲାଟିଏ ନୂତନ କରି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରୁଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ରହିବ ତାର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ତାର ନାଁ ଆପଣ କେଉଁ ଲେଟରରେ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଦିନରେ ପିଲାଟି ଯଦି ଜନ୍ମ ହେଉଛି ତାହେଲେ ତାର ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁ ରାଶି ଅର୍ଥାତ୍ 20/9 ନରଗଣ ଭରେ ଦୀର୍ଘକାରେ ଭୂ ଧ ଫ ଏବଂ ଢ ଅକ୍ଷରରେ ଆପଣ ନାଁ ଦେଇପାରିବେ। ପିଲାଟି ଜ୍ଞାନୀ ଧାର୍ମିକ ଚିକିତ୍ସକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକତା ଏସବୁ ଗୁଣରେ ପାରଦର୍ଶିତା ହାସଲ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର ହେଉଛି ଧର୍ମପରାୟଣର ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ନୈସର୍ଗିକ ଶୁଭ ଗ୍ରହ। ନିର୍ବିବାଦ ରୂପରେ ଯଦି ୟୁନିଭର୍ସରେ କୌଣସି ପ୍ଲାନେଟ୍ ଥାନ୍ତି ଶୁଭ ଗ୍ରହ ହିସାବରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଆଜି ଧନୁରାଶିର ଅଧିପତିତ୍ୱ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କାରକାଂଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ବାର ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା। ରଜ ଦର୍ଶନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କନ୍ୟାଟିଏ ପ୍ରଥମ କରି ଋତୁବତୀ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପୁତ୍ରିଣୀ ଯୋଗ ଅଛି, କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଅହନି ଅହନି ଭୂତାନି ଗଛନ୍ତି ଯମ ମନ୍ଦିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମ ପରିବାରରେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି ତାହେଲେ ତାର ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନରେ ଏକପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋତ୍ର ସମ୍ପଦ ନାଶ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ ଆପଣ ତିଳକାଞ୍ଚନ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଗ୍ରହ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଡାକି ବା ଦୈବଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏ କର୍ମ ତାଙ୍କର ଗ୍ରହ ବିପ୍ର ବା ଦୈବଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କୁ ଆପଣ ଡାକନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଏହାର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ପ୍ରତିକାର ବିଧାନ କରିବା ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପୁଷ୍କର ଶାନ୍ତି ହୋମକର୍ମ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଇଏ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ ଆମେ ଯାହା ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶିଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ୟକ୍ ଦୈନିକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ମେଷ ରାଶିରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି, ବୃଷ ରାଶିରେ ଆଘାତ, ମିଥୁନ ରାଶିରେ କର୍ମକୁ ନେଇ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ, କର୍କଟ ରାଶିରେ ନୂତନ ଚୁକ୍ତି, ସିଂହ ରାଶିରେ ବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୱେଷ ଏବଂ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଅସୁସ୍ଥତା, ତୁଳା ରାଶିରେ ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ବିଛା ରାଶିରେ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଆପଣ କିଛି ପାଇବେ, ଧନୁ ରାଶିରେ ସଫଳତା, ମକର ରାଶିରେ ବ୍ୟୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ଆପଣ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ, ମୀନ ରାଶିରେ ଲାଭ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ତ ଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରକୁଣ୍ଡଳୀ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ୟକ୍ ରାଶିଫଳ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଦିନକୁ ଯଦି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିମାର୍ଜିତ ଏବଂ ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ହେଉଛି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବାର, ଗୁରୁଙ୍କର ବାର ରହିଛି। ଓଂ ବୃଂ ବୃହସ୍ପତये ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣକୁ ମୁହଁ କରି, ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଅନାନ୍ତୁ। 45 ଡିଗ୍ରୀ ଯାହାକି ରହିଛି ପୀତବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି 108 ଥର ଯଦି ଆପଣ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଜିର ସପ୍ତାଙ୍ଗରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।